बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PSM न्यूज़ के राज्य में प्रोग्राम बाला मुंगेंदवा में हफरात कसम रहबादा दवं मी प्रोग्राम है कुत्ते बेफना बातों को लिया अलगुंडु ज़िहुना तसन मेरे के प्रोग्राम वाले में बेफना हमें तफसील गनिस्तेनी एंटी करप्शन कमीशन के मसक्के तक बेगदों इतर तफसील है को इश्तिहार के कुड़ा बात को कफ़ा बातों को लाना मिल्की लक्स जॉकेट की फ्रांस के हिक्के हम जानता का हत्ता फवा ताज़ा मेवा के रहते एकलेफियवा खालिस किरबेनो को के ऊपर दफावा तफात मीर योगट रहता उतरेगा रास्बेरी रेड चेरी आदि मीर के तरह मीर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आदि पीच पैशन फ्रूट मिक्स फ्लेवर Bosch Power Tools Farmako Favani Bara Tafat Khiyalaka Binako Me Kura Masakatuga Itur Furihamakame Genam Benu Bami Huna Komme Babutakwes Komme Takwes Adi Komme Masakatakavis Evana Bosch Power Tools Benu Kurani Bara Khasabai Me Kamiabiya M Karigati Beni Bosch Power Tools Puriha Masakatigaves Furihamakam Khiyar Kurava PSM न्यूज़ के राज्य में प्रोग्राम बदला मुंगेंदवा में हफरात का द्वैसे फर्म रहबादा नवं मेरे गवर्नमेंट बेफना हमें इतर मालूमात के निस्तेनी एंटी करप्शन कमीशन के एक कंतत्त का बेगतों उन्डा को मेरे स्टूडियो के बारे में डांडवनी एंटी करप्शन के नए प्रेस मोफ्स रशीद मोफ्स प्रोग्राम में पाएंगे तो आधे मोगे काफी संदर्भ में हम इफ़ाह कुरी नेशनल एंटी करप्शन दोस्त गैमस मी एंटी करप्शन दोस्त एंटी करप्शन कमीशन वर्ग ना कंतत्त कुरवाने हैं नो तो मी अल्लाह फ़ाह को लम्मी मिहार एंटी करप्शन गया गंडा करनुआ हरो में हैं तो कड़त कुरेगे मी दे हम कामयाबी तक के सुनन गुंजों तक के सुनन ये फरतों को बात हो मी एंटी करप्शन में नुआ हरो के कामयाबी है की रब्बला शुक्रिया सुलेमान मैं वेते देनुआ हर दो तेरेगा मैं तफात गुंजों तक की गेस कमीशन उमर गिना कामयाबी तक हासिल कुरे फमी वानी आसगोते गवर्नमेंट फ़ाह को कमीशन में मागाना साइदाशन कमीशन वजूदन आस्के मिहातन कुरन मसकत बलार ताऊगी इदारा कम गई नमवेस वारा लफतुगस मसकत के वारा कामयाब कमा कुरेंगस मिहातन बलार को में हरकुस ताऊगी इदारा बला को न्या को में हरकुस ताऊगी कोनी में मसलता इंगारो अनेंगारा ननी इतरो मुहास को वेते दी आहर की कमीशन के तारीख से में गिना मसलता ताऊगी कोनी में आरो वेगिन को समय में हमें आ को राइतुं हेलुं ter kurmatta ka wara gina program take wetu dia datterega kurefe hasagota ke wetu dia tin hataro haraki me ora gina badal taka ekko me corruption raitun helun ter kurwa naza ter muttama bina kurmatta ka wara gina masaket take kuregen dia to sare hasagota kalmen me naza ter muttama bina kurmatta ka me school dariwarun nasha belen werin nasha adi teacher na हमारे को गेम्स वाला गेम प्रोग्राम तक वेतन तक कुरी गेम देफोने हमें यहाँ को दौलत के मुआज़िफ़ुन नशा अमराई तो हमारे को गेम्स वाला गेम प्रोग्राम तक कुरी गेम देफोने हमें यहाँ को दौलत की इदारा तक हम करप्शन है में बोड़ा में मगफ़ाइवा एक कम के कुछ में राइतों ने लिए इंडिया मालूमात भी आसाम का मोड़ को तेगन उधर उन्हें हम एक कम बार हम गोतन ट्रांसपेरेंसी तो कुर मट्टा का इस वाला गेम मसे के ते कमीशन हम कुरे इफ़ावाने हम यहाँ को कमीशन में एक इदारा तक का नामोना कमीशन का मट्टा का इस कमीशन की इदारे हिंगों में सारे गेना तक बदल दिखने अर्दना कुरेफने एक हेक्के गोतुं आलमेन ना वेते दे हारुगेस में इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफी हम में दे अवार्ड में एम रंगला मौद माथाम कुरम गरामवन अवार्ड वेते दे हारुसोनी लिबि हमें हम दौलत की इदारा तक तेरें एम रंगल वेबसाइट के अवार्ड वेते दे हारुसोनी कमीशन लिबि से एक लिबि इंडिया कामयाब हमें यहाँ को में कानूनी ओनिगन हरदना को कमीशन के मसके हरदना को मट्टा का कमीशन मुआज़िफ़ुन तमरीन को मसके तक वेस कामयाब कमाए को कुरे गेंदे फाद मिहार कमीशन के मसके कुरा मुआज़िफ़ुन न की में उतरा जगह हम इदारा के मरंगला मसके कुरे हम रंगल मुआज़िफ़ुन तक कम संफा को दो मोविस फाह कुरे मसके कुरे गेंदे वो गोंजो तक होना मिस कामयाब हम गोंजो तो फाह कुरवाने मैं करूँ कुते कौन गोंजो तक कितना हो रही मैं वेती दितानु का दिमाग मसकता दिमाग गोंजों तक बदर मैं उनको ते गवर्नमेंट दिमाग कानूनी को तुम दिमाग गोंजों तक है बोरे हमें हम मैं वसीले तक तुम से बोरे गोंजों तक दिमाग है कानूनी को तुम दिमाग गोंजों तक कि और मैं कुरिम फाह कुरिम गाना से दर्शन इंक्लूशन कमीशन वजूद आकम गवी नमें
කොමිෂන් මේ වුජුදන් ආර මේ දෙහස්වන ආහාර බේණම් කරම් ෆෙෂි ගානෝනේ මේ කරප්ෂන් උත්පමනා කරම් ගානෝ ඒ ගානෝ කි zamanak ගොත ඒ ගානෝනක බයිකුත් බයන් කුරේ ෆෙස්නේ හැම එහෙම මේ බයි මේ තවි කරම් ඉජරාත් වෙසේගේ හිමිනි ෆෙන්නේ ඒක ෆෝ ගල්මෙන් දෙහස්වන ආහාර ෆෙනගේ මේ tie ගානෝන ගෝපත් වුජුදන් ආස ඒක ෆෝ ඉන්ටිනා ඉජරාත් ක ගානෝන වුජුදන් ආර වර ඉන බදල්ත කේක තෙරෙන් ආසේ ඒක මොකස් අදිවස් කොමිෂන් ගේ ගානෝන ෂා අදි මේ ගානෝන ගෝපත් ගෙනෙන් තේ බයි බදල්ත හොරේ කල්ම පහකුර ඒ ගදල්ත ගෙනව මසෙක් කෙමි හාරස් කොමිෂන මිතනේ කුරිය ගෙන්දම් අදි මේ දාදි ෆෝම් මිසල් මම බානේ ගානෝන ගෙනෙන් තේ බදල්ත මේ බණ්ඩානා බොෆියා ඉස්සා කොයි කම් කුරිය ගෙන්දේ දැන් බජට් කතාෂ්කම බලාර හැම කොම්මේ හරකොස් දැන් හැම දවල්ත ගේ මොසසාතක වෙසෙදි මාව අදත් කාල් මෙන්න වෙසෙබදි මාව එකන් බජට් කතාෂ්කම හොරි කම් ගාවි නම් වෙස් දවල්ත ගේ කී ඉදාරතක හිතරිකම අම පරාත්තක හිතරිකම එක්ක කුරිය ගෙන්දම් බේනවා ගින හරකාත් කල් මෙන්න කුරිය ගෙන්දේ ෆෝනි හාසගතක හෙලුන් තෙර කුරුම් කුරිය ගෙන්දා හරකාත් තවුවා دولتك مؤسساتك همر الرشف فراتهم بيفرم عمل هرد كوجم بس ACC موظفون دائرة تكفون واجن training program تكا هم avians program تكوري جندي فكم فاكر باي فرال من هم ميديا تكون سيفين مي anti corruption commission باي مسات بلا نيماني ورانغ وهانه باي مسات ورد ديغو دم مي مسات بلا نيممون دم ورامد ودالواني كي كتو مي corruption مسات بدمكي هايغت ايه فاسيكم بسنو මේ ජිනායි තවගේ තක බලායර මේ දිනා එහෙන් කුත්තක අල බලායර කොරප්ෂන් මස්තත තවගේ කුරුංග දිමා ගොන්ජොන්ත වෙස් කියන කුරංජ මසක දෙස් කියන නිම තවගේ කුරුංග ද ස්පීඩ් අප බලාකම වඤ්ඤාම මිහාරල් මෙන්න මේ ලිබි ෆෝරි මේ රිසෝස් තක මිකන්ත තක බලායර හම හින්ගම ජේ එක මාල්මස් කබූල් කර බයි මස්සල් තක රයිතු එම්මේ බොඩ බේනවා මින් වරක ස්පීඩ් එක අම්න මෙන්න තවගේ කොන් නිමාන දෙකම ෆාකුර එකම කොමිෂන් මසෙක් කර මිදනි විහා සභා කම මසෙක් තවගේ කොන් නිමා අමර ඉතුරු නම එකන් හාම් කරමන්ට කම මසෙක් කුර midani de mega mi komishanu mi amal kuranje usul taken ebori ganun gawait taken ebori mega onna ijraat takam kan datta furi ham kogge mi tawge ge mi nimmeni ehme gotum furi ijraat furi ham koggen tawge no mattaka hama dostege wona bay far hodanje heki hod malumat hodum bay far tawge ge mi on hazir kum bay far hodanje ka malumat hodum adi mi on hazir kum rajyem berge hitiri kam hodanje em almenge mi masakkatu gotum almenge mi kura uriya masakkati ge malumat take media zariya mis adi amra itun suriya tafsil kiya de dan em sabun bay farmi laswani ki vegen kam furiya tafse ne won kam gavis wiya sawa kam sani matta kam sai kuram de no man no haru masakat ko hakol me dakkan dakkaru kam haru me mosahin on anti corruption commission ki kabu fu kuravando ACC ki bharata mihara vore fula kuranje kam මිහාරස් ගානුනි ගොතුම් දිමාෆුරි බයි ගොන්ජොන් තන් හල්ල කුරේ නානු ගපුල් කුරා ගොත් ගානුනි ගොතුම් මිහාර ලිබිෆා ಭಾರತ මිහාර වර කුමසරක ෆුලා කුරේගේ මේ අන්කුරින් ෆහා කුරින් ගානු උබත ආදි ඉජරාත් ගානුන ආ බදල්ත කා ගුලිගෙන් බස් කුරිය වර බොඩ ACC ලිබිගෙන් දී ಭಾರತ මේ ෆුලාගෙන් ගොස්සෙසෙබ එක මිහාර සල්මෙන් හුෂාලා ගානුන් තක හුෂාලා ෆුරි බයි ඉස්ලාතන් එක්සාතුක ඒ බදලගෙන් අවමකි කොමිෂන් මසෙක්ෙන් හදුවිවේ ආදි කරප්ෂන් හුට්ටුමට්ටක alme mi kurama sakate ituru paraka libigen dan mi harus rajyege bay kutte ki corruption kutte gotugo bele vidana kutte ke ekam gaanunu gotun mi e kutte gotu kandel fune tungu sabun tawge kurum ga hurastake dimawa saten pori dengal me hama moiza dima hama moviza dima hama fahako rajya corruption ge halata med kodako wahaka dakkal benwe misaka bainal ko index se balala almen ham benwa mi minwari gennu otiki kivegen to mi hama mi mika dam mingade ka mi hata nang army othi international mi favor balairuga rajya corruption halat almen mi gawmi level ga dirasa kure fenni ekon almen mi incursion commission mi kuri genda bay masekete ga am farata ge hal hod mi gaten bay dirasa to salmen fa kure kambodo akandata ge boy mi rajya mi halat wazan kur mugotan hamay kan almen mi record ka fenna mi oti transparency international mire hori hagam thege corruption perception index ge tere index bala ko nyam te do ha ga rajya ge halat mi harangalenno corruption ge me dar rank gam to tere rajya himini faminen ek bayar sabd ke hore dan kanne e rajya ge mi weti di thanu ge mi kanuni oni ganda gani zaman a badal taka siyasi masrana badal taka me rayatun helun tere ke ituru ma minu muassasatan fudigen diu ma mi kan taka guligen hushele masatan ituru gen gossi me corruption go wa ka dekke member tamag ituru gen gossi report kore member ituru gen gossi masata bele member ituru gen
gosi ame yakko shariyatu hushale masata sitru gosi emi kama kai ki me perception vima deke going adim fenige midani hem ekam badal kurmatta ka mussata horagina masaket ek kurame baje eman gabul kurani an kuram huri masaketta waragine me natijja aliga ko baka me masa dimawan dimai sawbaki ekanta halli kurmatta kuran kanta te ko bato ekama guligen renje fiwal tal matta ka an me midani masakette kuram hasa ko dawlat kama be idarata ka guligen ek idarata ko corruption magfa kanta natta matta ka waragina masakette kur egatun kur ekanta ke me corruption magfa wagote unna noni rayetun boda ingil dikkure tumuttukure daira taka focus koggem hasi dirasa takende me gotun question commission me ani etidi tanuge de dirasa report en erfa e alme me health sector amas koggen non dirasa ka custom ge daira e dirasa takun fa kuran kan taka gulegen idara taka hori rangal kuran je kan rangal kuran mase kuren ame yakko kuri mettanu galmen hama hajjuga nizama immigration nizam guri masata ka beotus dirasa kuran ida emi gotun hori kan rangal kure raituna itbar ife ka gotka mosse sata mase ke battan kuran diwan gabul kurani e perception ham rangal wegen dan මේ කොරප්ෂන් ගේ වාහක දක්කර වරගෙන බර හිතම හොදම මෙහු රිෂවත් ඒ වාහක වරගෙන දක්ක හිතම හොදම රිෂවත් නම්ගේ සකාෆ රාජ්‍ය ගාශකරන මුදාක වරගෙන බක පෆහ කුරේ මේ රිෂවත් මේ දිනුමුගේ මෙම්බර බර කොබාතෝ මේ එකම මද කේකේතෝ විදාලවාන මේ දුනියගේ එහෙන් ගම්ත කාලා බලාර හස්සකෝ මේ සවුත් ඒෂියාගේ ගම්ත කාලා බලාර රාජ්‍යක මේ හුෂේල කොරප්ෂන් මස්සතක කොරප්ෂන් මිතුමත් කුරේ මස්සතක බලාර මේ හස්සකතක මේ හිදම දිනුමුගේ දායරාගේ රිෂවත් තීකෙන් හුෂේල කොරප්ෂන් මස්සත හගීගත බුණඤ්ඤා වරම් මතේ දෙන්නේ වෙන්නේ ඒ රාජ්‍යගේ හුෂේල ගින මස්සත මේ ෆහ කුරේ ෆමන්නනි මේ procurement nizam ge terega me kuri hinga kandata gulega hen misalaka asasi hidmate for ko din manone hinga hidmate din mataka rishwat digen non hen ufuze ben ko ge hushare masata nispatum made akuran ekam mifadan nizam ge terega sushare masata ko me dirwan dima samayagan sabe kamal nafa kurani idara ge terega un usulta amraitu na kiya di fanetum hame usulta ahodir fanetum sabun ekam kuram ben babeka magu thanawse ge midani hame ya ko usulta ka guidelines takakko vihas bodaka rayitun ekan transparent kure fekkum howanyam e hidme libiganna faratakum wes ekama ahodere konnan kamarna gabu karana the corruption hotto ham gams waragina godu masekketeke ham korabum gendwane me anti corruption commission ke farat me tana ko bato magan masekketeke adi bay farat gudan me corruption am wegen wani ki wegen to corruption hotto vichen ko bato am rayitun wegen egen libiden man fa ken ota faada ki also me corruption ge so bundi be kello ay only on right hum isna je kam by far me by for ko ata war corruption so bum adi by kuma seleta hoge ko for fiore kam ge sti manne wa gelle me fanete e kon corruption ge so bum gelli gen da kom me fa sa kam ge no ni hengo go to me ge hagge gelli gen di kam ge se kom me kam ge aslo asaro muli mujtama e bakure pasa bala ko nya ay muli mujtama raitu ge labya mam fatta ka kurang na kantata ko israf gen da fa sa enka misalaka bala ko nya wazifa ka hawanje farano farate wazifa dinum go sabon hebni ga haggu gelli gendani raytun de inje hidmet dinum go em rangal hidmen no libidani em fem go rangal farate ek hidmet dinum go shamil no kurewi midani em go raytun e so wara bod gellun take kurimedan em kan halli kurmatta ka no me compliment kurmatta ka origina masette ke commission faratun kurigende kulisan fa kuring em muhim em iskam me deveni almenna mihar hama vihas bodakar helun tere kurum ga harkat hingaga hasagoto ge si miharuge mangon amazaki kurien wa jil nazahet jil bina kurumatta ka nazahet mujtamaka geno mattaka alme waragina masekete abukura me masekete ge terega ham helun tere kurumatta ka huriha daira shamil wagota tafat ek ek program komme daira ka wak program gote abukuringen am ya ko stahgi kura masata jina tahgi ge tere fiol elum ekani amas korum badalga e komme masale ka gudigen tawgi faha korwe ekam meduri wandi mai sababaki ko baata bala kuriyen ottaga ekam medura nuwane gotaka nizam battan kurumattaka kama be idarataka irshad debade देखो एंटी करप्शन कमीशन मुफारतों के मसलत विदेन मोसात के मसलत विदेन अदे बे के मोसात ऑडिट कर ऑडिट रिपोर्ट आगुला तो मसलत मुशल मुद्दा सियासी नफूज का फरात तक में दोस सरकार पे मोसात का आगुला मसलत से भुजल मुद्दे मी बस करप्शन में हुट्टू मनवत मसलत बेलमुगा एंटी करप्शन कमीशन विस नफूज हेंगे बोते विस फरात के नफूज हिंगा तो Corruption Commission hama mi hatan visingam ngai wara mini wan kama ek commission ga usul taka khanda ta hama je fon nagot commission ma
مسألة وشير مفهو مسألة مي تهوي كوران قد تكا مسألة مي فيول إلين قد تورا تفصيل كومشن وصول تكو بيان كوري في بور أما إيه وصول تيجي آموس كوري كومشن ويب سايت تومس فين نقولنا كان كومشن وشير كوم مسألة كومشن نيم كومشن ويب سايت كوم كوارتا إفار كوم تيمون إفار أرمي إبا هام كورا مسألة تهوي نبلا دوكلنا إكي بيجين كان تهوي كوريبيا تهوي كوفنيمي كونغو تكاكا إبسي داراكا مي ريكومنديشن إرشاد ديويج كمونيا ديوني كون إرشاد كا مي إبس فراتك ما تدعوا كرمتك بروسكيوتور جنرال في مسألة فون ويدي مسألة إيكم مسألة كما كون دعوا كما فون وني إبرة تفصيل كمعلومات بحام كوربه هم كم مسألة سنيمي كبر تفصيل كبكا أما هم إثريق نظام هم جيفن نقطة تهوي كورم حوال كورم مسألة مي تهوي كورم إنفستيجيشن تيم تكا إنفستيجيشن تيم تكون تهوي كورمتك مسألة تهوي كورم خاص manual guideline ekula wala faan em kom bae kom step by step hama ikan kuri gendan be war tafsil ko hama ko faan em e sabu e adi him farata ko wakiko ta amal kuram request ay kam gase kan kura kan wujhen e nun kam wanyam ijrat ta hilafan em mi hatana ssc ta hogi ta furiyam ko faani khandale furi ijrat ta usul ta ko tere den ssc ke ta hogi ta kuri dair ko hama mi sarkar ge mossa ta mute dara ta kus bair mu himene को बात हो इदारा तो के बाहर वो लिबेनी किया वरक तो आदि सीधा सरकारों के हितरे के किया में वरक लिबे तो एससी के मसक्कत तक होगा हां सको में ताओगी मसक्कत तक गुड़ी में कमीशन में ताओगी में कुरानी दौलत के इदारा तक इंगा करप्शन मसल तवी में इदारा तक मालूमात ले उन तक हो दूंगे कमीशन को में दुआ को सम तफात की इदारा तक हम गोस के कुरा मसक्के जुमला को तक हम गिना इदारा तक हितरे को में बालन लिबे दम बाय फहर बाय मसल तक होगा तम में हो दम बेनो मालूमात ले उन तक हो दूंगा दात तक दिमाग कम गने मन adi by faharu by farata kun liunta dinama mi by far fast ek haletta besade fada haletta ko ham commission go sud ham jefon ko te farata kan ay commission ge ganoni bar kiya adi farata kan e ganoni bar tim ge tereng kan alnu kurije kam wanyamu shari marhala me dirka kota mur ho dames mase ko fonna ek moy wara nadir haletta ke mi hatan dima jumla ko te bunu men ham idarat me balon libe am ya ko tawgi masaka te iturun commission ma anu te kuram me da helun ter kurum masaka research masaka bes ham taw dawlat ke idarat ko हितरे में बालों फुरी में लिबे उंदे दे मैं मोबिस को वाक दे कसवा करे मैं एंटी करप्शन के मसक्के करे दार में रिश्वत नु काल मसत मैं होटवेनी आम फरदु में से कमन हेलन तेरे वेकेन और हवर पड़फा करे एंटी करप्शन कमीशन में हार करे गेंदा सोशल ऑडिट प्रोग्राम ये कोंगो त करे वेकेन करे दा प्रोग्राम एक तो आदि मुजतमा के हावरे के फायदा कुराने तो social audit program ki muring alang arme media har tere kuriya gendi profession program mi program ge magan maksad ki dawlatu ki idara takum me eki mujtama tak rayitun ge faida labe taka hinga harakat taka program tak malumat rayitun libeni kiya member kat e program hinga mundar ek sabun e mujtama ka faida kurani kom member kat e program ki rayitun me faida hor got ki hinga program et rayitun amilya bala jawabdari kurwa e malumat hodum rayitun aslo arme me kiya deni eko to arme pilot program me formula ka me diar fawko arme kuriya gendi formula kuriga mi har kuriya genda project agule gotum arme pilot programming de alko arme formula ke club jamiyat ke ame am fardum bari ko gen hasa tamrin program arme kuriya gendi tamrin program afaho e bari be from meduri ko e por mi era shuga e kuriya genda harakat ko khanta tahinga no ga go bala e be from jawadar kurmatta kamase ke qur'an go kiya den marme magal maksad ki ekira rashuga ki level ga ki gaumi level ga rashuga level ga me am atol level ga hinga munda mi khala hasa ko tarajji ke program tu mashruta hinga mundar e mashruta ka be malumat raitum amilya ngoda ade mashru kuriya gendani rangalatto bala ege tere haggo bes kam nune nugawadu bes kam kuriya genda kan wanya ekan rangalu kurmatta ka raitum kama be idarat ka barlo am heme misala ka me corruption ga kam hingani nune ganna gawada hila fe hinga kam hingani me ka kan tete hinga kam wanya ekam beli mon idara ka kam hushala ga ekan kuriya genda hibalim e kam em fahu marhala gos ko dim kurin kuri bag ekan rangalu ko isla ko ham rayitun ga kan fari wari wa kama wanyam emase ke kuranti be mi humes jawabdari wa majbur wan khalate em e ba alme mi das ko din alme benwani ko me mujtamagas mi kam helun teri wa fitibi ba ko mi ke teri ga tip shamil wege kan kuriya ge ne boda alme mi amaz kurani rashwas mujtama tak mi haraka teri wa club jamiyat tak
amla faradun tamrin diga be from medio kom ikam kuri genda ne nazahat terekam wahaka dekkar anti corruption commission ho warfa ka jende kuri gende nazahat terekam go wawde me bar wargin mossata ko ek baru munde manzar fen mi hare program adi sab kuri de to kire to kuri ngoti re adi sama program kuri dan alme mi ei voluntary program he bane ki ama komme muassasa kas komme farda kas nazahat terekam wawde go soy kurama mi amil listening go matin kuri gende ne wargin muassasa ta ko be from amil listening go ma ekko mi corruption commission ho shara gen hama muassasa ta kuri ha muazzafun ekiga soy kurum program kurigen hame hemme alme mi fahakura ki dostaka munasabata guligen wes amunna bes adi soy kurwen gotaka intizam ham jegen dan hemme mi hatana an handam wagatu mejji am diha fargina faratam wawduga mi hatana wani soy kurwe den kurige social program wahaka dekkiru dalmi tarage program ta kure dare wanuwa belu mujtama kam fardunge an zimmaka wan vecche tem sa corruption ge kame faha kurewune for the project no ta mashru ge ten faha kure amille fardo ko anti corruption commission masal hushalani kinetto if the nizam ref veto komme farat ka anti corruption commission masal hushali dan am fardaka mi ama era shegganune etanege hinga project nune hinga kama kagule ko corruption ge kame faha kure nyam ham masal anti corruption commission ge wara fase nizam alme kandalak men phone we social alme hile gude number sada share guda da fama hushelen email me dirko hushelen sitting hushelen fax hushelen hama mi haruge mi social media uriya wasilat benu ko gam sam almenna hame mamad mathi sa korben den question commission masal hushala fara lazim enno almenna kom he nang hama kuraka ekmo almen benum wa mara malumat nulibe kawnya by farta hoge kure genda undaga hem almenge commission website ga hunna onna ni harus form upload kureifa mi commission masal hushel muga benum wani kon kai malumat nge masal hushala farata ga hunna malumat furi mo anu gota ka de phone hushel kam ga no se malumat de kanya almenna ta hoge kure genda fase genda de bihar mati de hasa sharwana henno ta tibe fruko ba to mi har ga kure re furi kantattake mi haruga mi anukurim pa kurim vetudia mi almem ting har teregas mi bora boda mi focus ko gemi dani nazahatir muttama bina kurmatta ka argin kanta teke kuriye gende edre ama mi haruga salme wara boda focus kuriye fin dara rayitun helin ter kurmatta adi hasa ko school darwaran kuriye gende hasa program integrity for school system program ge tereng almem kuriye gende school darwaran sha belen werin sha teacher medwere ko malumat for ko di school holge terega dariwarun nazahetterikan maayku gengulweni kinetto geeterega nazahetterikan darun ki bashgenene kinetto belen weden kendi hame hemme maadama almen kudin kiwani ma muttamannukum office ta maseke kurani meduga dariwaru enkam nya dariwarun e kudin kum nair muttamannu kunner muttamatere maseke kun nazahetterikama ulweni kun godakatto e baakun kiade ame yaak ko dawlat ki idarat hamase kura muazzafun hasako hasa program hasako te government question commission ke statistics badar amen fa kuren midani corruption masada ko adde war percent में मुहशले मस्सत मिनिस्पे वानी procurement के दायरा के दौलत को ने एम procurement के दायरा मसे कुरा मुजफ नहास के हास तमरीन प्रोग्राम ते काल में मिहार कुरी ने बगेंदा am dawlat ka malit ka gaano na siya gawaid at tamrin mahelin tere kur mahal sa program ng bakuri again am ya ko mi har tere ga hum kuran maayon im masakate commission ga tere ga gina do se fori masakate ya sa han im matta ka has task masakate ka re ga mi har se bakuri again de al ma wak play ni ga dash mi har tere mi al mi amaza ki mi har ni mem baira vi has kina masada ke nimma mi al mi pending masada vi has madu kuro eto belo hame hem nimma masada ka guligen dawlat mi har al mi commission nimma fa dawa kuran fona masata ka gulige dawlata li amra hodin je faisa hodumga urenje masekete ismi hatere galmen kuriye gendan demihan mate me du garage में program ni mala je anti corruption ke fara to fa ko na belwa mi ebes wa ke wona mata mi nasihat na samulna share ko na beno ko te fursat tarwani geta anda hama mi fursat libne hama fa ko na beno weti den war tere ges commission kuram dia masakata hama raitung fara to wara bodo ebbal mi gel libi gendi anu gabo kurani commission ho share masata dongane dong itro genda diumaki e commission de tere raitung kura itbar tumu so mo min libi genda masata bi ho share mo midani hama ko masata bala tawgi kurum gas me raitum farat me harli bim da bal hum alam shukura da kura anda ma ultima se kollam ben wani kuri matta gas rajyen corruption natal mattaka alme mi kura masakat raitum hitri wara boda ben wani amekani masale fa kuroni masale hushalum badal ga corruption ga masakat mi hingar abadus de faraten bowe
دولت के मुआज़फ़ का आमाज़ करे रहमामिल फ़र्द के से बामाज़ करे हम कौम में किस करप्शन नोने के बुना में के बाबा अंजे करप्शन अमल तक हिंगा में कंगाल हिंगा कम फ़ाह करे जम फ़रात का अमिल फ़र्दी हैसियत न से तेरे वांज तिमा अमिल ले खा का में गैर नो अज़म कंडाले बजे आसे को तक दौलत के मुआज़फ़ मुआज़फ़ुन की रायतुन हिदमे देन तिबे फ़रात का वाती रायतुन देन के हिदमे फ़ोर को दिनमोगा विहास अमानत तेरे कमा तेजुर कमा को दिमाग अमिल नज़ाह तेरे कहीं तुर कुरमा मसे के को दिल में की आलम का बदल सारा बढ़े देखा प्रोग्राम बारे में डांग आलम ना को ती में मालूमात शेयर को दिवे तारों हम टीम के फ़रात वाला हासिल शुक्र जानेंगे आदमी है सब ये दो गैराज में प्रोग्राम ने मालूम प्रोग्राम पे लेवी थे शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम